Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Elle proclame cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel pour tous du Juda qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, de Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai en ce lieu. 주님께서 성전 문에 서서 주님께 예배하려고 문으로 들어오는 모든 유다 사람에게 주님의 말씀을 큰 소리로 일러주라고 하셨다. 나 만군의 주 이스라엘의 하나님이 말한다. 너희의 모든 생활과 행실을 고쳐라. 그러면 내가 이곳에서 너희와 함께 머물겠다. Père Céleste, maintenant nous sommes ici pour t'adorer. Nous croyons que si nous te prions et te louons ici, tu seras avec nous. Père Céleste, je veux que tu nous parles pendant ce service d'adoration et que tu corriges nos vies et notre comportement. Donc, où que nous vivions, nous voulons que tu sois avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. 아멘. 하나님 아버지, 지금 우리는 주님께 예배드리기 위해서 이 자리에 왔습니다. 이곳에서 우리가 하나님께 기도와 찬송을 드리면서 하나님이 우리와 함께 하시리라고 믿습니다. 하나님 아버지, 이 예배 중에 우리에게 말씀을 주셔서 우리의 생활과 행실을 고쳐주시기 원합니다. 그래서 우리가 어디에서 살든지 그곳에 하나님이 함께 해주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de le Père, le Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Sweet.
아버지, 우리는 예수로 말미암아 하나님께 찬미의 제사를 드리기 위해서 이 자리에 나왔습니다. 우리가 드리는 기도와 찬양을 받아주시고 우리에게 필요한 말씀을 전해주시기 원합니다. Tout d'abord, j'avoue que nous n'avons pas vécu comme des enfants de Dieu en vivant dans le monde la semaine dernière. Nous étions sincèrement de gloire à Dieu par nos paroles et nos actions, mais nous ne l'avons pas fait. Seigneur, pardonne-nous nos insuffisances et à travers l'adoration, nous sommes remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions vivre une vie de la lumière dans le monde la semaine prochaine. 먼저 지난 한 주간 동안 세상에 살면서 하나님의 자녀답게 살지 못했음을 고백합니다. 말이나 행동을 통해서 하나님께 영광을 돌려야 했는데 그러지 못했습니다. 주님, 우리의 부족함을 용서해 주시고 오늘 예배를 통해서 성령 충만해져서 다음 한 주간 살아갈 때는 이 세상에서 빛된 삶을 살게 해주시기 원합니다. Nous remercions Dieu d'avoir commencé le culte en français dans l'église au monde et de l'avoir maintenu jusqu'à présent. Lorsque ce culte a commencé, il y avait un culte clair de travail missionnaire dans le monde francophone. Je veux que ce culte puisse atteindre son but. Que le Seigneur envoie des francophones à ce culte pour adorer ensemble. 하나님께서 오늘 이 교회 내 불어예배를 시작하시고 지금까지 유지시켜 주신 것에 감사드립니다. 이 예배를 시작하셨을 때 불어권 선교단은 분명한 목적이 있었습니다. 이 예배가 그 목적을 이루는 예배가 되게 해주시기 원합니다. 불어권 사람들이 함께 예배 드릴 수 있도록 그들을 보내주시기 원합니다. Père Céleste, il y a de nombreux problèmes auxquels notre pays est confronté. Mais le plus grave est que la population diminue, alors que les mariages et les naissances diminuent. Au moins, j'espère que les chrétiens y croient en Dieu, qui a dit d'être fécondes, de nous multiplier et de remplir la terre, pourront prendre l'initiative de résoudre ce problème. 하나님 아버지, 우리나라가 직면한 문제가 많이 있지만 가장 심각한 것은 결혼과 출산이 줄어들면서 인구가 감소하게 되는 것입니다. 적어도 우리 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 하신 하나님의 말씀을 믿는 그리스도인들이 이 문제를 해결하는 데 앞장설 수 있도록 도와주시기 원합니다. Il y a des gens dans notre communauté qui sont en difficulté financière, difficulté due à la maladie, difficulté à s'occuper de parents âgés. Que tout le monde sache et accepte que ces difficultés sont bonnes pour nous. En même temps, je veux que tu changes cette situation difficile afin que nous puissions le servir avec un cœur reconnaissant. 우리 공동체 안에 어려움을 겪는 사람들이 있습니다. 경제적인 어려움, 또 질병으로 인한 나이 드신 부모님을 모시는 어려움입니다. 모두가 이런 고난이 우리에게 유익하다는 사실을 알고 잘 수용하게 되기 원합니다. 그러나 동시에 하나님께서 이런 어려운 상황을 변화시켜 주셔서 감사한 마음으로 하나님을 섬기게 해주시기 원합니다. Maintenant, nous allons entendre ta parole à travers le pasteur Combe. Je veux que cette parole fasse une différence dans le cœur et la vie de tous ceux qui les entendent. Au nom de Jésus. 아멘. 이제 꽁단 목사님 통해서 하나님 말씀을 드리려고 합니다. 이 말씀이 듣는 모든 사람에게 하나님의 말씀으로 인해서 온전한 변화가 일어나기를 소원합니다. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Bien-aimés, avant de passer à la table du Seigneur, je voudrais lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, des versets 23 à 34. Il est écrit
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Voilà de ce passage que nous venons de lire. Nous voulons simplement souligner que 네, 성도 여러분, 성만찬식을 거행하기 전에 여러분과 함께 고린도전서 11장 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 고린도전서 11장 23절부터 34절 말씀입니다. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하며 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 그러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 우리가 우리를 살폈으면 판단을 받지 아니하려니와 우리가 판단을 받는 것은 주께 징계를 받는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 정죄함을 받지 않게 하려 하심이라. 그런즉 내 형제들아 먹으러 모일 때에 서로 기다리라. 만일 누구든지 시장하거든 집에서 먹을지니 이는 너희의 모임이 판단받는 모임이 되지 않게 하려 함이라. 그 밖의 일들은 내가 언제든지 갈 때에 바로 잡으리라. 아멘. Voilà, de ce que nous venons de lire, nous voulons retenir que la Sainte Seine à laquelle nous allons participer est une institution sacrée. 이 말씀을 통해서 우리가 얻을 수 있는 메시지는 성만찬식은 거룩한 예식이라는 것입니다. Elle est sacrée parce qu'elle a été instituée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. 예수 그리스도께서 우리에게 전해주시고 가르쳐 주셨기 때문입니다. Et en tant que telle, nous devons la prendre très au sérieux. 그렇기 때문에 우리는 신령과 진정한 마음으로 성찬식에 맞이해야 합니다. Il ne faudrait pas que nous puissions nous approcher par habitude, mais avec crainte et tremblement. 습관처럼 성찬식에 거행하는 것이 아니라 정말 두려움과 진정한 마음으로 행해야 하는 것입니다. Deuxièmement, c'est un mémorial, c'est-à-dire une occasion de souvenir, de rappel de ce qui s'est passé dans l'histoire. 그리고 두 번째로는 예수님의 그 역사적인 순간을 기억하고 기념하는 시간이라는 것입니다.
Paul dit justement ici que Jésus, dans la recommandation qu'il a faite, a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». 이렇게 사도 바울은 고린도 전서에서 기록하고 있습니다. 나를 기념하기 위해 성찬식을 행하라. Autrement dit, faites ceci en vous rappelant que je suis venu sur la terre, que j'ai souffert et que je suis mort pour vous. 다시 말해 내가 이 세상 가운데 와서 너희를 위해 고통을 받고 죽었다라는 그 메시지를 기념하라는 것입니다. Il faut te rappeler ce jour que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. 우리의 죄를 위하여 예수님께서는 죽으셨습니다. C'est aussi une occasion d'espérance. 그렇기 때문에 또한 소망의 순간입니다. Car Jésus est venu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, mais il reviendra, nous dit la parole de Dieu. 예수님께서는 고통을 받으시고 죽으시고 부활하셨습니다. 하지만 그 뒤에 다시 오실 것을 약속하셨기 때문입니다. Alors cela doit nous remplir d'espérance à l'idée qu'un jour nous aussi, nous serons dans la présence du Seigneur avec lui. 그렇기 때문에 어느 날 우리도 예수님을 만나게 될 것이며 그 순간을 기대하고 소망할 수 있는 것입니다. Et si nous voulons véritablement accéder à la glorieuse présence du Seigneur, il faut que nous puissions remplir aussi la quatrième condition qui est de vivre dans la sainteté. 그렇기 때문에 그 영광스러운 순간에 예수님과 함께하고 예수님 가운데 임재하기 위해서는 우리도 거룩한 사람으로 구별되어 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 한다는 것입니다. En effet, le texte nous dit que lorsque nous nous approchons de cette table, nous devons nous éprouver nous-mêmes. 이 말씀을 통해서 우리는 먼저 주님 앞에 바로 서야 된다는 것을 볼 수 있습니다. Regardez en nous-mêmes la manière dont nous avons vécu. 우리 스스로를 먼저 살피고 우리의 삶을 살펴야 한다는 것입니다. Si nous n'avons pas vécu de manière à honorer le Seigneur, que nous puissions demander pardon car il est le Dieu de miséricorde. 긍휼의 하나님께서 우리가 매 순간에 오직 주님 앞에 바로 서지 못하고 영광스럽게 살지 못했을 때의 그 모습을 다시 회개하고 용서를 구하며 나아가야 합니다. Approchons-nous de la table pour repartir avec la bénédiction du Seigneur. 하나님의 그 축복의 시간에 동참하기 위해 성찬식을 거행하도록 하겠습니다. 아멘. 이제 항상 한 분씩 나오셔서 나가시기 바랍니다. Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'apporter ces emblèmes. Merci pour ton corps brisé pour nous. Merci pour ce pain qui le représente. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec confiance. Toi qui es le Dieu de pardon, permets qu'à travers ces moments, nous soyons en véritable communion avec toi. Nous te le demandons, notre Dieu, au nom de Jésus. Et bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes choses. 사랑의 하나님 아버지, 이 시간 주님의 몸과 주님의 피를 기억하며 기념하며 나아갑니다. 주님의 그 보혈의 순간을 기억하며 신뢰하며 나아가오니 저의 죄를 용서하여 주시옵고 주님과 함께하며 이 세상을 살아갈 수 있도록 주님 앞에 나아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 이 시간 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘. Pour moi,
saluer encore bien mes frères et sœurs. 다시 한번 성도 여러분을 환영합니다. Décidément, chaque fois qu'il y a eu le moment de mondialisation, les congés sont toujours venus. Je ne vois pas encore perturber, mais Dieu est grand. 하나님은 놀라우시고 신실하십니다. 놀라운 역사를 매일매일 행하시고 또 많은 영혼들이 다시 복음을 받아들이고 주님 앞에 나오는 것을 보면 참 놀라운 일들이 많은 것 같습니다. Ce matin, je suis venu avec une question. 오늘 저는 질문을 하나 가지고 이 자리에 나왔습니다. Une question à laquelle chacun de nous est appelé à répondre avant de partir de ce lieu. 우리가 신앙생활을 하기 전에 앞서 꼭 이 질문에 대한 답변을 가지고 각자 주님 앞에 나와야 합니다. Cette question est en rapport avec la réalité de l'au-delà. 이 질문은 우리가 죽고 나서에 어떻게 되느냐에 대한 질문에 대한 말씀입니다. La question de la vie après la mort. 바로 인생이 끝나면 어디로 가는지에 대한 질문입니다. C'est-à-dire, lorsque l'on aura quitté la terre. 즉 죽고 나서 Cette question a préoccupé les gens à travers les générations. 이 질문은 세대 간의 남녀 나이를 불문하고 계속해서 논쟁이 되었던 요소입니다. Des hommes, 남자, des femmes, 여자, des enfants, 아이들, des jeunes, 젊은 et 청년들, même des personnes âgées, des vieux. 심지어는 노년층까지 Là-dessus, en s'appuyant sur leur vision du monde, la façon dont eux ils voient le monde, 그래서 각각의 다른 이들의 세계관에 입각하여 les uns et les autres ont développé des théories. 서로 간에 다른 어떠한 이론과 견해를 발전시켰습니다. Pour ceux qui sont de tendance matérialiste, 그래서 유물론자들 같은 경우에는 ils disent mangeons et buvons et profitons de la vie car demain nous appartient. 내일은 우리의 것이기 때문에 오늘은 먹고 마시자라고 주장을 합니다. Et puis, il y en a qui disent, ceux qui sont les athées, et ils disent, après la mort, il n'y a rien, car Dieu n'existe pas. 그러나 무신론자들은 또 다르게 주장을 합니다. 신은 존재하지 않기 때문에 죽음 뒤에는 아무것도 없다라고 주장을 합니다. Et de leur côté, les bouddhistes disent, après la mort, il y a la réincarnation dans les éléments donc, de la nature. 불교도들은 죽은 후에는 동물, 식물들의 자연의 한 요소로 환생한다고 반박합니다. Ça veut dire que ma soeur Guillaume peut se retrouver éléphant et venir en Côte d'Ivoire. 그 의미는 제가 다음 생에는 코끼리로 코트디부아르에서 다시 태어날 수 있다는 것입니다. Certains peuvent se réincarner dans des arbres. 어떤 분들은 식물로, 나무로 태어날 수도 있죠. Par conséquent, il faut respecter la nature avec tout ce qu'elle renferme. 그래서 자연과 자연이 담고 있는 모든 것을 존중해야 된다는 종교입니다. Alors, toutes ces élucubrations, toutes ces pensées nous amènent à nous interroger qu'est-ce qu'il y a véritablement après la mort? 이 모든 호언 장담은 근본적인 질문을 던지게 합니다. 죽음 이후에 실제로 무엇이 있을까요? Là-dessus, au-delà de ce que nous pouvons en penser, Dieu, qui est le créateur de l'humanité, il répond à la question de savoir, disons, où passer l'éternité. 그래서 우리의 생각을 넘어서서 신성한 입법자이신 하나님은 오늘 본문 말씀을 통하여 이 답변을 우리에게 주시고 계십니다. Donc ma question c'est, où passeras-tu l'éternité? 그러면 우리의 영원, 우리의 영생은 어디에 있을까요? Et pour cela, nous voulons lire un texte dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. 그래서 본문 말씀은 누가복음 16장 19절부터 31절 말씀입니다. Qui est le texte dans lequel Dieu répond à cette préoccupation que les hommes ont. 이렇게 걱정스러운 질문에 대한 답변으로 하나님께서 주시는 메시지입니다. Il est dit, 16장 19절 말씀부터 보겠습니다. il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche.
Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Amen. Voilà de ce passage de Luc qui a écrit sur base scientifique, c'est-à-dire sur la base préalable de recherche menée pour convaincre, sur le titre de Jésus, sur sa divinité et aussi sur le fait que c'est le Sauveur. 누가는 이 부자와 나사로에 대한 이 말씀을 전하면서 과학적인 근거, 즉 예수 그리스도가 우리의 구세주라는 진리를 전하기 위하여 이전에 연구한 내용을 적습니다. Nous allons nous appuyer sur 2 centres d'intérêt de ce texte pour pouvoir développer le contenu de notre message. 그래서 저희는 이 본문 말씀을 통해서 2가지 관심 중심인 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. Où passeras-tu ton éternité? 우리는 어디로 갈까요? Mais avant, qu'est-ce que l'éternité? 그 전에는 영원이 무엇인지 살펴보겠습니다. Quand on parle d'éternité, il s'agit d'une autre vie qui commencera pour chacun de nous après la mort, c'est-à-dire quand il aura quitté la terre. 죽음 이후, 즉 우리가 이 세상을 떠날 때에 시작될 또 다른 삶에 관한 것입니다. Le texte que nous avons lu tout à l'heure nous présente l'éternité sous 2 formes. 이 본문 말씀에서는 영원을 2가지로 구성하고 있습니다. L'éternité qui sera pour certains un lieu de tourment, autrement dit l'enfer. 한 곳은 슬픔의 곳, 고통의 곳, 즉 지옥입니다. Et puis un lieu de réjouissance, donc de joie, le paradis. 한 곳은 기쁨과 행복이 가득한 천국입니다. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ce n'est pas n'importe qui en parle. 그런데 더 흥미로운 점은 이 말씀의 인물들입니다. Parce que pour accorder du crédit à ce que l'on dit, on regarde, n'est-ce pas, à celui qui parle. 왜냐하면 신뢰를 얻기 위해서는 그 말하는 사람이 얼마나 신뢰가 가는 사람인지를 먼저 봐야 합니다. Alors, intéressons-nous au personnage qui est en train de nous parler d'éternité, pour que nous puissions prendre au sérieux l'éternité. 그렇다면 지금 누가 이 말씀을 전하고 있는 건지를 확실하게 알아야 합니다. 그렇게 해야지 우리가 영원이 무엇인지를 정확하게 인지할 수 있습니다. Alors, le narrateur du récit est quelqu'un qui apprend très au sérieux quand il parle à cause de ses attributs qui crédibilisent ses assertions. C'est-à-dire qu'à cause de ses attributs, ce qu'il dit est à prendre au sérieux. 그렇기 때문에 이야기의 화자의 한마디 한마디에 신뢰성, 믿음을 얻기 위해서는 그의 주장을 진지하게 받아들여야 합니다. Alors, ce narrateur, Dieu le Père, l'a suscité pour venir régler la question du salut de l'homme après sa mort. 하나님 아버지께서 이 땅에 그의 아들 예수 그리스도를 보내셔서 죽음 이후의 인간의 구원 문제를 해결하셨습니다. Dans Matthieu 3, verset 17,
Le Père Céleste a rendu témoignage de lui en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 마태복음 3장 17절 말씀에서 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 라고 말씀하십니다. Et dans Luc 9, verset 35, il est précisé que le Père a aussi dit, celui-ci est mon fils élu, et il ajoute, écoutez-le. 그리고 누가복음 9장 35절 말씀에서는 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 라고 되어 있습니다. Ce personnage, 600 ans avant sa naissance, il y a un prophète du nom de Ésaïe qui a fait connaître son avènement. 심지어는 선지자 이사야는 그가 태어나기 600년 전에 그의 오심을 알렸습니다. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il a révélé même le nom de ce personnage avant qu'il n'arrive. 이사야서 7장 14절 말씀에서는 이 예수님의 이름을 미리 나타내고 있습니다. Il dit qu'il s'appellera Emmanuel. 임마누엘이라 할 거라고 말하고 있습니다. Ce qui, disons, authentifie sa divinité. 즉 하나님이심을 나타내는 이름입니다. Et il décrit aussi dans Ésaïe 53, versets 1 à 12, les conditions et l'objectif de sa mort. 그리고 이사야서 53장 1절부터 12절 말씀에서 그는 자신의 죽음의 내용과 목적을 설명합니다. Cette mort devait être une mort atroce, et ce fut une mort atroce. 매우 끔찍하고 고통스러운 죽음이었죠. Et c'était pour payer le prix de notre salut. 그것은 바로 우리의 죄의 대가를 치르시기 위해서 이루신 일입니다. Ce personnage, c'est Jésus. 예수님이십니다. Jean-Baptiste a rendu témoignage de lui en disant ceci. 세례 요한도 예수님을 이렇게 증거했습니다. Dans Jean 1, verset 1, rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans lui. 요한복음 1장 1절 말씀에서 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 라고 기록되어 있습니다. Il a aussi dit dans Jean 1, verset 19, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 그리고 요한복음 1장 29절 말씀에서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 라고 말씀하십니다. Mais ce personnage a aussi rendu témoignage de lui-même. 이 인물은 스스로 또 증거합니다. Qu'est-ce qu'il a dit entre autres? Il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. 예수님은 요한복음 14장 6절 말씀에서 이렇게 본인을 말씀하고 계십니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Aujourd'hui, dans un monde où on parle de pluralisme religieux, les gens, certains peuvent dire, mais pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est Jésus seul qui sauve? 이 오늘날의 이 많은 가치관들 속에서 어떻게 예수님 한 분이 모든 것을 구원할 수 있을까라는 여러 가지 사상들이 존재합니다. Mais nous n'avons pas le choix parce que c'est sur lui que le Père Céleste a mis son sceau pour cela. 그러나 우리는 선택의 여지가 없습니다. 왜냐하면 하나님께서는 예수님 단 한 분을 통해서 우리에게 구원을 베푸시고 계시기 때문입니다. Dans Matthieu 24, verset 35, Jésus dit encore, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 그리고 마태복음 24장 35절 말씀에서 천지는 없을지언정 내 말은 없어지지 아니하리라 라고 하십니다. Autrement dit, sa parole est la vérité. 즉 예수님의 말씀은 진리입니다. Et donc ce qu'il nous a dit, dont nous venons de faire la lecture, est la vérité. 즉 오늘의 본문 말씀 또한 진리라는 것입니다. D'autant plus que dans Jean chapitre 3, verset 13, il est dit, Jésus dit toujours, personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est le Fils qui en est descendu. 그리고 예수님께서는 이어서 요한복음 3장 13절 말씀에서 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 라고 하십니다. Et ce Jésus, même si nous ne voulons pas écouter tout ce que je viens de dire, 우리가 이 말씀을 다 믿고 싶지 않을지언정 au moins sachons que l'histoire a rendu aussi témoignage de ce personnage. 이 역사 속에서도 이 모든 것이 사실이었다는 것을 기억하시기 바랍니다. Il a marqué l'histoire de notre humanité. 바로 우리 인류의 역사를 기록하신 분이십니다. C'est pour cela qu'il sert de repère.
그렇기 때문에 예수님의 오심은 이정표 역할을 하고 Au 있습니다. point où dans notre système de datation, on dit tel nombre d'années avant ou après Jésus-Christ. 그래서 우리는 기원 전, 기원 후로 구분하고 있습니다. Même le Coran parle de lui dans la sourate 4, 157 à 58, 158. 심지어는 코란조차도 마호메트 경전 수라 4장 157, 158절에서 예수님을 언급하고 있습니다. Malheureusement, il parle de Jésus-Christ pour nier sa mort. Il dit, il n'est pas mort, on l'a remplacé. 불행하게도 말씀은 좀 잘못되어 있어서 예수님의 죽음을 부인하고 있습니다. Mais Jésus est bien mort à la croix. 그러나 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Qu'est-ce que Jésus nous dit de l'éternité? 그렇다면 예수님께서는 영혼에 대해서 어떻게 우리에게 말씀을 전하고 계시는 걸까요? Il nous révèle qu'il y a deux lieux où passer l'éternité. 우리의 영혼은 두 곳으로 갈 수 있음을 알려주고 계십니다. Il y a le lieu de tourment. 고통의 장소. C'est le lieu qui accueille les personnes mortes dont la vie sur terre a été caractérisée par le mal. 고통의 장소에는 이 세상에서 악으로 불리는 자들이 죽고 나서 가는 곳입니다. Ces personnes ont vécu comme le riche. 부자처럼, 본문의 부자처럼 삶을 살았습니다. Ce texte ne veut pas dire que les riches vont tous aller, disons, en enfer, loin de là. 그러나 모든 부자가 이렇게 다 지옥을 간다는 말씀을 전하기 위해서 이 본문이 있는 것은 아닙니다. C'est parce que simplement ce riche, il n'a pas choisi de marcher avec Dieu. 그러나 이 본문의 부자는 하나님과 함께 동행하기로 선택하지 않은 사람입니다. Il a vécu dans le péché, 죄악에서 살았습니다. la méchanceté, 악에 산 것이죠. le vol, 도둑질, le mensonge, 거짓말, l'adultère, 간음, le meurtre, 살인, et puis certainement aussi pour ajouter donc l'idolâtrie, 그리고 더 나아가서는 아마도 우상숭배를 했을 것입니다. le trafic avec les mauvais esprits. 아주 나쁜 악한 영들에 시달렸던 것입니다. Ceux qui peuvent aller donc dans le lieu de tourment, c'est ce qui caractérise leur vie quand ils sont sur terre. 바로 이 고통의 장소를 가게 되는 이 이유는 이 삶에서의 모든 그 역할들이 그렇게 가도록 인도하는 것입니다. Et il nous dit aussi qu'il y a un lieu de félicité. 또한 행복의 장소가 있습니다. Dans cette félicité, dans ce lieu où les personnes sont appelées à être admises, il y a des gens qui, eux, ne se sont pas caractérisés par une vie de religieux. 이곳에 들어갈 수 있는 사람은 종교인도 아니고요. C'est-à-dire des gens qui, comme Nicodème, fréquentent une assemblée, mais ne sont pas transformés, ne sont pas nés de nouveau. 이 요한복음 3장의 니고데모처럼 종교인으로 선한 일을 하는 사람도 아니고요. Ce ne sont pas des gens qui se caractérisent par le fait de faire du bien et les bonnes œuvres et avoir bonne conscience pendant qu'ils sont sur terre. 이 세상 살면서 선한 양심을 품고 선행을 하는 사람들도 아니고요. Mais il s'agit des gens qui ont choisi volontairement de marcher avec Jésus chaque jour de leur vie. 그러나 이들은 삶의 날마다 예수님과 동행하기로 선택하고 죄에서 돌이킨 사람들입니다. Et qui, dans leur parcours, se détournent du péché. 죄에서 돌이킨 의지적으로 그렇게 선택한 사람들입니다. Chacun détermine son choix. C'est-à-dire, chacun va donc choisir où il passera son éternité en fonction du choix qu'il fait. 각자는 자신의 선택에 따라 자신이 영혼을 보낼 장소를 결정합니다. Où veux-tu passer ton éternité? 어디로 가시고 싶으십니까? Quand nous mourons très souvent, quand les gens meurent du moins, il y a des personnes qui se disent que les parents vont venir prier pour que je puisse accéder, ou que l'âme de la personne puisse accéder auprès du Père. 때로는 이런 기도를 드릴 때가 있습니다. 이미 죽은 자를 위해서 기도를 하는데 그분이 천국을 가게 해달라고 기도하는 사람들도 있습니다. Les hommes de Dieu vont venir prier pour que la personne puisse aller auprès du Père. 그래서 한 천국에 갈 수 있도록 많은 성도들이 함께 기도를 합니다. Personne, 그런데 ni un serviteur de Dieu, quel que soit son rang ou son grade, 하나님의 종이든 어떠한 누구도 지위나 위치를 불문하고 ni les pleurs de nos proches, 심지어는 우리 주변의 눈물도 ne peuvent changer l'ordre des choses à ce niveau-là. 이 모든 질서를 바꿀 수는 없습니다. Comme plusieurs parmi nous, moi aussi, à un certain moment de ma vie, j'ai dû faire ce choix.
저 또한 살면서 하나님과 동행하기로 결정한 순간이 있었습니다. De sorte que j'ai garanti mon éternité, moi aussi depuis 1976, quand j'étais encore élève. 제가 학생일 때 1976년에 하나님과 함께하는 인생을 선택하기로 결정을 했습니다. Et je ne le regrette pas, j'en suis très heureux. 저는 후회하지 않고 이 길을 선택한 것을 참 기쁨으로 받아들이고 Il 있습니다. faut donc, face à cette situation de l'éternité, décider. 이 영원이란 질문 앞에서 우리는 선택을 해야 합니다. Où veux-tu passer ton éternité? 어디로 가시고 싶으십니까? Deux choix s'offrent à toi ce matin. 오늘 두 가지 선택을 할 수 있습니다. Le choix qui soit t'amènera au lieu de souffrance éternelle, ou le choix qui t'amènera au lieu de la glorieuse présence de Dieu après la mort. 영원한 고통으로 인도할 선택과 영광스러운 하나님의 임재 속에 거하는 선택을 할 수 있습니다. Décider d'aller dans le lieu de félicité, cela se fait en choisissant de faire de Jésus-Christ son sauveur et son Seigneur personnel. 행복한 곳으로 가기로 결심한 자들은 예수님을 나의 하나님, 나의 구세주로 모시기로 선택함으로써 이루어집니다. Il faut le faire parce que en le faisant, tu garantis ton éternité. 이렇게 함으로써 우리는 영원을 보장받을 수 있습니다. Certains sont dubitatifs, ils doutent, ils hésitent, ils se disent mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai? 회의적인 사람들도 있습니다. 어떻게 그게 가능해요? 믿을 수 없어요? 라고 주장하는 사람들도 있을 것입니다. Je voudrais faire référence à un philosophe, mathématicien et physicien français du nom de Blaise Pascal. 저는 프랑스 17세기 철학자, 수학자, 물리학자인 블레스 파스칼에 대한 이야기를 하고 싶습니다. Qui a réfléchi à la question d'éternité, qui a dit ceci. 그는 이 영원, 영생에 대한 질문에 대해서 Dans une réflexion qu'il appelle le pari de Blaise Pascal, 그가 쓴 철학의 논증인 Le Paris de Pascal에서 il dit que Dieu existe ou non, ça c'est pas le problème. 하나님이 계시든 안 계시든 그게 문제가 아닙니다. En effet, si Dieu n'existe pas, 왜냐하면 하나님이 안 계신다 할지라도 le croyant et le chrétien ne perdent rien. 신앙인은 어떠한 그 손해도 Par 보지 않는다는 contre, 것입니다. si Dieu existe, le croyant gagne le paradis, tandis que le non-croyant est enfermé pour toujours dans l'éternité. 그런데 실제로 신이 존재한다면 신자는 천국을 얻게 되고 반면에 불신자는 지옥으로 떨어지게 된다는 것을 주장했습니다. Et j'ajoute en ce moment-là, c'est trop tard. 근데 그때는 이미 늦었죠. Et c'est grave. 심각한 일입니다. Parce qu'on ne peut rien y changer. 그 이후로는 우리가 어떠한 것도 바꿀 수 없기 때문입니다. Décider d'aller dans le lieu de tourment, 고통받는 곳으로 간다는 건요. c'est décider, malgré tout ce qu'on dit, de ne pas marcher avec Jésus-Christ, pour diverses raisons. 여러 가지 이유로 예수님과 동행하지 않기로 결정하는 일입니다. Entre autres, certains disent, je veux profiter de ma vie, je veux profiter de ma jeunesse. 나는 인생을 즐기고 싶어, 내 젊음을 누리고 싶어라고 주장할 수도 있고요. La parole de Dieu nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. 나의 젊음에는 하나님이 아닌 나의 삶을 즐겨야 합니다. Livre ton cœur à la joie. 그리고 마음을 즐겁게 하자. Mais 이렇게 외칩니다. pendant que tu le fais, 이럴 때는 sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. 하나님께서 어느 날 심판하실 것을 기억하십시오. Parce que ta vie ne t'appartient pas. 왜냐하면 우리의 인생은 우리의 것이 아니기 때문입니다. Tu es simplement animé par le souffle qui appartient à Dieu. 우리는 단순히 하나님에 속한 호흡으로 살아가고 있는 것입니다. Et il peut te le retirer à n'importe quel moment. 그래서 언제든지 그 호흡을 우리에게서 주님은 가져가실 수 있는 분이십니다. C'est pour cela qu'il t'encourage en te disant, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. 그래서 오늘 주님께서 우리에게 이러한 음성을 들려주십니다. 그의 음성을 듣거든 경노하시게 하던 것 같이 너의 마음을 완고하게 하지 말라. Où veux-tu passer l'éternité? 어디로 가시고 싶으십니까? De ton choix dépendra ta destinée éternelle. 여러분의 선택이 여러분의 영원한 운명을 결정지을 것입니다. Retenons pour terminer que Jésus te dit ce matin ou bien cet après-midi 오늘 예수님께서 우리에게 말씀하고 계십니다. que l'éternité existe. 영생이 존재한다는 말씀을 우리에게 전해주시고 계십니다. Elle se passera soit dans un lieu de tourment sans fin, soit dans un lieu de félicité sans fin.
끝없이 고통스러운 장소인지 무한한 행복의 장소인지 Où veux-tu aller? 결정할 날입니다. De ton choix sur la terre, de ta décision sur la terre, sera déterminée ta destinée éternelle. 이 땅에서의 선택을 통해 이후에 우리가 어디로 갈지 정해질 것입니다. Abraham ne descendra pas pour prêcher. 아브라함부터 이어진 말씀입니다. Moïse ne viendra pas pour prêcher. 모세든 아브라함도 여기 와서 설교하지 않을 것입니다. Mais nous, serviteurs de Dieu, nous t'annonçons la bonne nouvelle qui doit t'amener à te décider pour être dans le paradis. 그러나 이 시간 예수님께서 목사님을 통해 주시는 말씀, 이 말씀을 꼭 기억하시고 선택에 임하시기 바랍니다. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. 여러분 한 분 한 분을 하나님의 말씀으로 축복드립니다. 아멘. 기도하시겠습니다. Béni sois-tu notre Dieu. 주님께 찬양과 영광을 돌립니다. Tu nous as tellement aimés que tu nous as fait venir Jésus, ton Fils bien-aimé. 주님께서 그토록 우리를 사랑하셔서 주님의 아들 예수 그리스도를 우리에게로 보내주셨습니다. Merci pour sa mort qui nous donne la vie en toi. 예수님의 죽음을 통해서 우리에게 새 생명을 주셨음에 감사드립니다. Ce matin, après l'avoir entendu nous parler de la réalité de l'enfer et du paradis, 주님, 우리 죽음 이후의 선택에 대해서 주님께서 오늘 말씀해 주셨습니다. je te prie pour tous ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus. 이 시간 주님과 함께 동행하기로 결심하고 선택한 영혼들을 위해 기도합니다. Fortifie-les dans leur engagement avec toi. 이들을 강하게 하여 주시옵고 오직 주님 안에 거하게 하여 주시옵소서. Que dans les épreuves qu'ils rencontrent, ils sortent toujours victorieux. 시험과 고난과 고통 속에서도 언제나 주님 안에서 승리케 하여 주시옵소서. Et donne-leur de tenir ferme jusqu'à la fin. 그리고 마지막 날까지 온전히 담대하고 변함없이 살아가게 하여 주시옵소서. Et que ton esprit aide aussi ceux qui n'ont pas encore décidé de marcher avec toi. 그리고 또한 주님의 영이 아직까지는 주님과 함께 동행하기로 마음을 먹지 않는 영혼들에게 또 그 영을 부어 주시옵소서. À comprendre que de leur choix sur terre dépendra leur éternité. 그래서 이 땅에서의 선택이 결국은 그 이후의 결정을 내린다는 것을 기억하게 하여 주시옵소서. Donne-leur l'intelligence et la volonté de décider de marcher avec Jésus-Christ. 하나님께서 그들에게 지혜와 아버지의 은혜를 부어주사 오직 예수님의 길로 동행하는 삶을 살 수 있도록 결정 내려 주시옵소서. Afin que leur éternité soit garantie pour le paradis. 그래서 이 영생을 보장받고 천국으로 임할 수 있도록 하여 주시옵소서. Nous te le demandons, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. 이 시간 예수 이름으로 간절히 기도드립니다. Amen. 아멘. Caché à lui, c'est sa justice, et que nous donne par la foi. Je suis lavé de tous mes vices et de mes fautes d'autrefois. Oh, je voudrais bien reconnaître afin de suivre ainsi mon maître, à sourire. Afin de
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심, 죽었다가 예수 안에서 부활해서 하나님과 함께 영원한 삶을 살기를 소원하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.